आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना मनरू न लिभुणु पुणी दुर्गापुर एक घरे मेडिकल कॉलेज रे ओडिया डाक्तरी छात्री को गणदुष्कर्म अभियोग होईछि। पीड़िता छात्री जनक जलेश्वर अंचल से एमबीबीएस द्वितीय वर्षर छात्री गुरुतर अवस्था पीड़िता आईसीयू रे चिकित्सित होउछन्ति। गतकाली राति प्राय 8:30 समय छात्री जनक निजर पुरुष बंधुଙ୍କ सहित डिनर पाई कैंपस बाहर को जाइथिले। राति 10टा बेलू से फेरिबा बेले रास्तार 3 जन दुर्बृत्त से अटकाई। पुरुष बंधु को दुर्बृत्त मैंने आक्रमण कर स्थान में छात्री को एकुटिया छाड़ी दे पड़ाई। यार सुजोग रे दुर्बृत्त मैंने छात्री फोन छड़ाई नेबा सहित निकटरे थिबा एक जंगल को नहीं दुष्कर्म करथिबा अभियोग होईछि। एमितिके घटना संपर्क में काहा आगे कहले तार परिणाम भोगिबाको पड़ियो बोली मध्य धमक देइथिले दुर्बृत्त मैंने। मोबाइल फोन फेरैबाको दुर्बृत्त मैंने छात्री को टंका मागिथिबार कथा मध्य सामना को आसीछि। पीड़ितांकर बयान रेकर्ड करिछि पुलिस। गतकाली राति रे पीड़ितांकर पुरुष बंधु को मध्य पचराउचरा करा जाइथिबा पुलिस कहिछि। सीसीटीवी फुटेज आधार में पुलिस ए घटनार जांच करुछि। घटना घटिथिबा जगह को जाई प्रमाण जोगाड़ करुछि फोरेंसिक टीम। मेडिकल कॉलेज कर्मचारी को मध्य पचराउचरा करा जाउछि। खूब शीघ्र अभियुक्त मानकु गिरफ करा जो बोली कहिछि पुलिस। जातीय महिला कमिशन टीम मध्य घटनास्थल को जाई स्थितिर अनुधान करिसेंती। छात्रींकर बापा मां मध्य हॉस्पिटल परिसर में पहुंचैछंती। पीड़ितांकर बापा सीधा सड़क पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टार्गेट करिसेंती। से कहिसेंती जे ओडिशा होइतले कार्यानुष्ठान होई सारंताणी। एठी केही आम सहित कथा होई नाहंती कि कौनसी सहयोग करू नाहंती। सेबडे अभियुक्तंकर गिरफ दाबी रे धारणा रे बसिछंती छात्र छात्री। समय কে ফোন করেছিল? তার বন্ধু আমাকে ফোন করেছিল যে আপনার মেয়েকে রেপ হয়েছে। তখন শুনে কান্নাকাটা করে এখানে পৌঁছেছি। কোথায় থাকেন আপনি? জলেশ্বর, উড়িষ্যা। আপনার মেয়ে কোথায় পড়তো? আমার মেয়ে এইখানে পড়তো। এটা মানে এখানে কোথায়? এমবিবিএস পড়ছে দুর্গাপুর আইকিউসিটি মেডিকেল কলেজ সেকেন্ড ইয়ার। আচ্ছা, কি হয়েছিল ঘটনাটা কি জানতে পেরেছেন? ঘটনা সম্ভবত এখানে এসে আমরা তো কিছু জানি না, তরবর করে এখানে জিজ্ঞেস করে দেখলাম। এখানে 9:30 মধ্যে একজন ছেলে, ওদের নামটা কি ওয়াসিম খান না কি ওয়াসওয়ালিয়া, ও বললো গুপচুপ খাবো চলো, দেখি সেদিকে ভুলে ওকে নিয়ে গেছে। কোন দিকে? আপনার গেট কাছে। আচ্ছা, তো গেট কাছে নিয়ে গেছে। আমরা তারপরে ও কি 2 জন না 3 জন লোক এসে, যখন 3 জন লোক এসে গেছে ও ছাড়িয়ে সেখানে ওকে পালিয়ে এসেছে। তার মধ্যে একজন ওকে রেপ করেছে, ওদের মোবাইল ছড়ে নিয়েছে। তারপরে 3000 টাকা দিলে মোবাইল দিব বললো, তার কাছে 200 টাকা ছিল, ও 200 টাকাও ছড়ে নিয়েছে। এটা সন্দেহ করার কিছু নয়, এটা একটা রেপ হয়েছে। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন, মেয়ের মা বাবা বলছে, মেয়ে বলছে, এবং পুলিশ এসেছিল। আমরা পুলিশকে রিকোয়েস্ট করছি যাতে পুলিশ যারা অপরাধী তাদেরকে যেন খুব তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করে। এখানে দুর্গাপুরটা আস্তে আস্তে আরজিকরের মতো হয়ে যাচ্ছে, এবং কোথাও কোনো সেফটি বলে কিছু নাই। পশ্চিমবঙ্গে কোনো মেডিকেল কলেজ, কোনো মেডিকেল হাব, কোথাও কোনো সেফটি নাই, কোনো হসপিটাল সেফটি নাই। মানুষের অবস্থা বহুত খারাপ। প্রত্যেকটা দায়ী হচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং 2026-এ এদের যে গদি চেঞ্জ হবে সেটা বুঝতেই পারছে না। কলেজের মধ্যে তো কোনো রকমভাবে কোনো সেফটিই নাই। এখানে যখন তখন মেয়েরা বেরোতে পারছে, যখন তখন মেয়েরা যেতে পারছে। এটা এখানে আজকে এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো বলে আপনারা জানতে পারলেন না, জানতেই পারতেন না। তাছাড়াও আপনারা দেখবেন 12টা, 12:30, 1টা পর্যন্ত মেয়েরা বাইরে ঘুরে বেড়ায়। কোনো মানে এই হসপিটাল মেডিকেল জায়গা কোনোভাবে কোনো কিছু সেফটি নাই। আর মেয়েদের তো কোনো সেফটি নাই এই রাজ্যে।